देखंतु आमे तारातारिणी पीठ दर्शन करी जाइथिलु एही रोपवे आपण आसिले रोपवे मध्ये जाई परिबे बस र व्यवस्था मध्ये अछि। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज देखंतु वीडियो रे बहुत किछि अछि। देखंतु कालिंगा घाटी, आमे कालिंगा घाटी की संबलपुर बुगुड़ा ब्रह्मपुर जाइथिलु विभिन्न दर्शनीय स्थान बुली देखिया पई। आ बहुत किछि वीडियो रे अछि। देखंतु ए होटल रूम को देखंतु बहुत सुंदर रूम आ नियर न्यू बस स्टैंड बुगुड़ा। होटल रो ना हला सत्यम होटल रेस्टोरेंट। आमे संबलपुर बुगुड़ा जाइथिलु विभिन्न देवादेवी पीठ दर्शन करी आ दर्शनीय स्थान गुडा दर्शन करिया पई जाइथिलु। आ रहिथिलु से होटल सत्यम रे। मु एहा पूर्वरु मध्ये रेस्टोरेंट रो माने वीडियो अपलोड करिछि, आपण माने देखिबे। आ आमे जाइथिलु घाटी रास्ता दे देखंतु कालिंगा घाटी। आ आमे पहुंचिथिलु जेतबे बुगुड़ा रे। आमे कोठी रहइबो कोन भाबी माने हठात भाबी पालुनी। तापरे देखिलु न्यू बस स्टैंड पाखरे बहुत सुंदर गोटे होटल अछि। माने होटल ना होछि सत्यम। सेठारे आमे अवस्थान करिथिलु। बहुत सुंदर होटल। देखंतु बुगुड़ा टाउन माने एंट्री जोटा एई पाखरे अछि सत्यम होटल। एठी ही आपण देखि परिबे। 10:30 हलानी सेतेबेले हमको पहुंचला बेले बुगुड़ा रे। आ देखंतु रूम भीतर पारिक होछि। देखंतु सोफा मध्ये पड़िछि आ टीवी लागिछि चलिछि। आ एटा होछि माने मार्बल फ्लोरिंग होछि। आ देखंतु आ एमती सब सुविधा सुजोग अछि। आ होछि बाथरूम आ एसी मध्ये अछि। देखंतु एसी सीलिंग डिजाइन होछि कत सुंदर लाइटिंग माने लाइट लागिछि। सीलिंग डिजाइन होछि आ भलो रूम माने भलो अछि सब। आपण माने आसले ए रूम रे रहिबे। देखंतु सीलिंग देखंतु रूम रे तापरे आमे नित्य कर्म सकाळर सारी वृद्धकल अभिमुखे यात्रा करलु। एटा देखंतु वृद्धकलर सीढ़ी रास्ता। सीढ़ी तोरण देखंतु कत सुंदर। सीढ़ी रास्ता देखि गले आपण बहुत किछि देखि परिबे। गाड़ी जीवा पई रास्ता मध्ये अछि। आमे गाड़ी रे जाइथिलु किंतु सीढ़ी रे जाई परलुनी। देखंतु बुद्धकल लिखा हिछि। देखंतु आई लव बुद्धकल। देखिले केते सुंदर जगह। आपण आसिले देखिबे। भितर ए गोटे बुद्धकल गोटे माने कहबा को बोले गोटे शैव पीठ। एठारे शिव पूजा पांती। झरना अछि बुद्धकल माने ए भितर तार माने कोन आर चारी पाखरे बहुत किछि अछि देखिया पई। पार्क टी मध्ये अछि। ए मूर्ति को देखंतु मां पार्वती एवं शिव शिव पार्वती का प्रतिमूर्ति। एठी विराट वृषभ सोइचंती बहुत बड़। देखंतु केते बड़ माने वृषभ। एठी देखंतु मांकड़ प्रबल किंतु बहुत माने मांकड़ जंगल एरिया तो पूरा मांकड़ माने पर्स मोबाइल नड़िया भोग राग सब जहा धरथिबे आपण सब नै जिवे टाणी कि माने झांटी की सब नै जिवे। माने बहुत जनकर नै गले मध्य केते मांकड़ माने पूरा डरू नाहंती काहाकू। देखंतु बहुत मांकड़ अछंती। मो अल्प अल्प सब देखै दउची काहे कि सीढ़ी रास्ता रे आमे जाई नथिलु। सीढ़ी रास्ता रे गले बहुत किछि अछि देखिया पई। एठी देखंतु माने हनुमानंकर पवनपुत्र हनुमानंकर विराटकाय प्रतिमूर्ति निर्माण करा जाईछि। मझी रे माने सुंदर भाबरे गोटे मूर्ति निर्माण करा जाईछि सीढ़ी पाखरे। आपण आसिले देखि परिबे बहुत बड़ मूर्ति माने हाइट बहुत अछंती। माने हनुमानंकर हाइट बहुत बेसी। एहा परे देखंतु महादेव बाबा को मंदिर। जेहेतु बुद्धकल गोटे शैव पीठ एठारे शिव महाप्रभु पूजा पाउचंती। अनेक भक्त आ दर्शनार्थी आसंती दर्शन करंती महादेव बाबा को। आ बुद्धकलर प्राकृतिक दृश्य उपभोग करंती फोटो सब उठांती एवं अनेक मेमोरी को नै फेरी जानती। वर्तमान चलंती जेबा महा सिंहासनी मंदिर। देखंतु केते सुंदर मां मंदिर भव्य मंदिर।
ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ମା ସିଂହାସନୀ ମନ୍ଦିରରେ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏବଂ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସମୟରେ ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ମାନେ ପୂଜା ଉପାସନା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯାଇଥିଲୁ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପଡ଼ିଥିଲା, ତେଣୁକରି ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ମାଙ୍କ ଭୋଗରାଗ ସବୁ ମାନେ ପାଇଁ ବହୁତ ଭିଡ଼। ଆଉ ତାପରେ ଶୁଣାଯାଏ ଏଠାରେ ବଳି ଦିଆଯାଏ ବୋଲି, ମୁଁ କହିପାରିବିନି କିନ୍ତୁ ଶୁଣାଯାଏ। ଆଉ କେହି କେହି ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଙ୍କର ଭୋଗ ସବୁ, ଭୋଗ ସାମଗ୍ରୀ କେତେ ପ୍ରକାର ଭୋଗ ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ବହୁତ ବଡ଼ ଏରିଆ ମାଙ୍କର ପରିସର, ମାନେ ମନ୍ଦିର ପରିସର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ମନ୍ଦିର, ତାପରେ ଏଠି ତୋରଣ, ଏଠି ଚାନ୍ଦୁଆ ଟଣା ହେଇଛି। ପ୍ରବଳ ଖରା ହେଉଥିଲା, ଚାନ୍ଦୁଆ ଟଣା ହେଇଛି, ଭକ୍ତମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ ସେ ବାଟେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଇଥିଲୁ। ଆଉ ବହୁତ ମାନେ ଖୁସିରେ ସମସ୍ତେ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଆଉ ଭୋଗରାଗ ସାମଗ୍ରୀ ମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଭୋଗ ସାମଗ୍ରୀ, ଚୁଡ଼ି, ସିନ୍ଦୁର, ନଡ଼ିଆ ସହିତ କଦଳୀ, ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭୋଗ ସାମଗ୍ରୀ, ତା ସହିତ ଖେଳନା, ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କର ଖେଳନା ମଧ୍ୟ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସବୁ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ଦୋକାନରୁ ଆମେ ସବୁ କିଣିଥିଲୁ, ଆଉ କିଣିକି ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ଭୋଗ ଚଢ଼େଇଥିଲୁ। ଆଉ କେତେ ପ୍ରକାର ଭୋଗ ସାମଗ୍ରୀ ଦେଖନ୍ତୁ। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଏହି ମାଙ୍କ ସିଂହାସନୀ ମନ୍ଦିର ପାତାଳସିଂହୀ ବୋଲି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ଅଛି। ପାତାଳସିଂହୀ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅବସ୍ଥିତ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ପ୍ରାୟ 70 କିଲୋମିଟର ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ମାଙ୍କ ସିଂହାସନୀ ମନ୍ଦିର ଅବସ୍ଥିତ। ଏଠାକାର ମାନେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ଶକ୍ତି ପୀଠ ହେଉଛି ଏହି ସିଂହାସନୀ ମନ୍ଦିର। ମା ସିଂହାସନୀ ଏଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି ଏହି ମନ୍ଦିରରେ। 150 ରଖୁନ, 150 ହବନି। କେତେ ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଖେଳନା ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଛୁଆମାନଙ୍କର। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ମାନେ ଏଠି ମାନେ ପସରା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପସରା ସବୁ ଅଛି। ଲୋକ ଗହଳି କେମିତି ଜନଗହଳି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରବଳ ଖରା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜନସମାଗମ ହୋଇଥିଲା, ଯେହେତୁ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ଉତ୍ସବ ଚାଲିଥିଲା ସେଠାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାନେ ସବୁ ଗଛ, ବୃକ୍ଷଲତା ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ନଡ଼ିଆ ଗଛ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏଇଠି ସବୁ ଭୋଜି ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛ ମୂଳରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାନେ ଗଛ ସବୁ ଅଛି। ଗଛ ମୂଳ ମାନଙ୍କରେ କେତେ ମାନେ ଭିଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼। ସବୁ ଭୋଗ କି ଭୋଜି କ'ଣ ସବୁ ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଏଠି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଆଡ଼ୁ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ତାପରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ତାରା ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର। ତାରା ତାରିଣୀ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ଦେବୀ ପୀଠ, ମାନେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ମାନେ ପୁରା ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଉପରେ, ବହୁତ ଉଚ୍ଚା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ତାରା ତାରିଣୀ ପୀଠ। ଆଉ ରୋପୱେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆପଣ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଇପାରିବେ, ଆପଣ ବସ୍ରେ ଯାଇପାରିବେ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ବସ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଏହାର ମାନେ ପରିସର ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଡ଼ ପରିସର, ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ଏରିଆ। ମାନେ ପ୍ରବଳ ଖରା ହେଉଥିଲା, ତଥାପି ଲୋକ ଯାଉଥିଲେ। ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏହାର ମାନେ ପଶ୍ଚାତ ଭାଗର ଭିଡ଼ିଓ। ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼। ଭୋଗ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଆମେ ଭୋଗ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିକି ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଗଲୁ। ଆମେ ରୋପୱେରେ ଯାଇଥିଲୁ। ରୋପୱେରେ କେମିତି ଯାଆନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ରୋପୱେରେ 60-70 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଟିକେଟ୍ ପଡ଼େ, ଟିକେଟ୍ କାଟିବାକୁ ପଡ଼େ ଆଉ ଯିବା ପାଇଁ ବୁଲିକି। ମାଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି, ଶୁଣିପାରୁଥିବେ, ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗ। ମାଙ୍କଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଙ୍କଡ଼, ଏତେ ମାଙ୍କଡ଼, ମାନେ ହାତରୁ ସବୁ ମାନେ ଟାଣି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ମୋବାଇଲ, ଭୋଗ ସାମଗ୍ରୀ ଯାହା ଧରିଥିବେ ଆପଣ, ଟିକିଏ ସତର୍କ ଯଦି ନ ହେବେ, ସତର୍କତାର ସହିତ ଯଦି ନ ଯିବେ,
ताहले मांकड़ सबू नहीं जीव हाथ टाणिकी। देखु केते बड़ एरिया सम्मुख भाग मांकर माने मंदिर सम्मुख भाग। देखु ये पूजा अर्चना चली वृक्ष मूल। देखु आपण मैंने आसतु दर्शन करके जातु। प्रबल खरा जो पाद पकईनी तथापि अनेक भक्तों भिड़ लगी तारिणी पीठ माँ काली तारिणी पीठ। देखु ऊपर वीडियो फोटो केमती सब देखा दूर में ऋषिकुल्या नदी माने सारा ब्रह्मपुर बहुत माने अंश देखा। देखु ऋषिकुल्या नदी देखा आपर विभिन्न प्रकार पसरा सब अच्छी देखी केते सुंदर प्राकृतिक दृश्य रही। देखु बण बनानी वृक्षलता नदी पहाड़ पर्वत सबकि ऊपर दृश्यमान। देखु केते पसरा लोक ये माने ऊपर विश्राम नहीं उपरे माने गोटे बड़ हॉल टाइप गोटे अच्छी। देखु आहरी चारिपटर दृश्य पूरा भल भाव देखी दूसरी आपन को। देखु ये ऊपर देखु विभिन्न प्रकार पसरा माड़ी खेलना चूड़ी माने बहुत गुड़े जिनस अच्छी कहबनी आपण मैंने देखिए जापर। देखु केते प्रकार जिनस सब अच्छी बिक्री कर सब ये बसिकी गोटे हॉल टाइप अच्छी ऊपर। देखु रोपवे मु देखई दूची ये आम जाइलु टिकेट माने जनक पिछा बेसी सेमती किछि नुहे। देखु भितरू केते सुंदर दृश्य। देखु पहाड़ सबुज वर्णानी आपण को मध्य भल लगे आसतु केबे बुलिकी जातु माँ को दर्शन करके जातु। मो वीडियो एतिक रखुची मु पुणी नुआ वीडियो नहीं के आसबी। वीडियो केमिति लागला कहिबे। आहरी अनेक किछि आमे देखिथिलु अनेक स्थान आमे दर्शन करिथिलु बुलाबुली करिथिलु किंतु वीडियो बेसी लंबा मु करिनी आपण माने देखिबे न देखिबे भाबिकी मु आज एतिके रहूची। मु पुणी एक नुआ वीडियो रे अन्य किछि सब वीडियो नहीं के आसबी। सब बुलाबुली कर सारा पुणी आम जो संबलपुर फेरी आसिलु से ही कालिया घाटी रास्ता ही आसिलु। देखु कालिया घाटी ऊपर झरणा एठारे लोक मैंने सब गाधोले अनेक लोग गाधोले माने पानी केमती देखो केते सुंदर पानी पड़ुची पुलिया टिके पानी जेहेतु वर्षा होता। वीडियो एठी बनदुर्गा मंदिर अच्छा बनदुर्गा अच्छा ये कालिया घाटी झरणा पाखरे पूरा फोटो वीडियो किसी कर वर्षा जो